السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذات وتلاميذ المستوى الخامس ابتدائي. اليوم غادي نشوفوا ensemble درس ديال لا grammaire au thème de définir et reconnaître une phrase. بمعنى غنشوفوا كيفاش غنكونوا الجملة المفيدة والشروط ديالها. الجملة المفيدة خصها تكون واحد الجملة تامة كتعطينا واحد المعنى تام. غادي نشوفوا هادشي كلشي في هذا الدرس اليوم ان شاء الله. غنشوفوا un petit rappel. Une phrase est une suite de mots qui a un sens. يعني الجملة هي واحد المجموعة من الكلمات اللي كتعطينا واحد المعنى يكون تام. Elle commence par majuscule et se termine par un signe de ponctuation. يعني كيبدا majuscule et qui se finit par des points de ponctuation. Exemple, un point d'exclamation, un point d'interrogation et des points de suspension. هاد لي 3 points اللي كنشوفوا بعض المرات في اخر الجمله يعني الجمله مازال ما انتهتش اتسيتيرا. يعني هادو هما الشروط ديال الجمله المفيده اللي كتعطينا واحد المعنى. ثانيا, une phrase est constituée de 2 éléments. Un sujet, les wa, thème, de qui, de quoi on parle. Et un prédicat. Le prédicat, il y a ce qui on dit à propos de la phrase. Le sujet, يقدر يكون personne, يقدر يكون animal, يقدر يكون une chose, يقدر يكون حدث, un événement. Maintenant, غنشوفوا quelques exemples باش نفهموا مزيان. غنشوفوا هاد la phrase. La course de l'école aura lieu le dernier vendredi de novembre. Regardez bien. شوفوا الجملة باش كتبتدي ب majuscule. La course de l'école aura lieu le dernier vendredi de novembre. Regardez bien. شوفوا الجملة باش كتبتدي ب majuscule. La course de l'école aura lieu le dernier vendredi de novembre. Il se finit par un point. فين هو le sujet? Le sujet هو هذا. Le sujet يقدر يجي مفرد ولا un groupe de mots. هنا جا un groupe de mots. La course de l'école. هذا هو le sujet. Après la course de l'école, après le sujet, automatiquement كيجي le verbe. Le verbe هو aura ou le groupe verbal lieu le dernier vendredi de novembre. Aura lieu le dernier vendredi de novembre. هذا هو le prédicat. هو le groupe verbal. Le verbe plus le complément ديالو. La deuxième phrase. Les arbres perdent leurs feuilles en hiver. إلا كتلاحظوا هنا le sujet جا مفرد. جا على شكل un nom. Les arbres. Les arbres perdent leurs feuilles en hiver. La deuxième phrase. Ce pauvre chat tremble de peur. Regardez. Commence par majuscule. Se termine par un point. إلا كتلاحظوا هنا le sujet جا على شكل un groupe de mots. Ce pauvre chat. هنا في la première phrase جا مفرد les passagers. هنا le sujet ce pauvre chat. هذا هو le sujet. Ce pauvre chat tremble de peur. Tu as rencontré ses parents. Tu as rencontré ses parents. Regardez ici. هنايا le sujet جا على شكل un pronom. Tu. هذا هو le sujet. جا على شكل un pronom. Toujours commence par majuscule, il se termine par un point. La 4e phrase. Les magnifiques petites fleurs jaunes embaument la pièce. هنايا عاوتاني جا le sujet. Encore une fois. Elle a chaque un groupe de mots. Les magnifiques petites fleurs jaunes. هذا هو le sujet. Un groupe de mots. Embaume la pièce. هذا c'est un sujet.
هنا عندنا دي مو اون ديزوردر حنا غنحاولوا نكونوا فيهم جمله مفيده. Les en deviennent jaunes, automne, feuilles, point. كنعرفوا بان لا فراز il commence par majuscule. هنا شنو غادي نديرو؟ غنقلبوا على لو ماجيسكول فين هو؟ ها هو لي. دونك غنبداو بلي. لي au pluriel. غادي نشوفوا لو مو لو فيه pluriel. كاينه jaune et feuille. Donc les feuilles. هذا هو لو سوجي. دونك اوتوماتيكمون غنقلبوا على لو فيرب. Les feuilles deviennent point. دائما on commence par majuscule. Il se finit par point. La deuxième phrase, renard rôde maison un autour la point deux. غنقلبوا على الكلمه اللي فيها majuscule اللي هو un coin. ما نقولوش un maison, كنقولوا une maison. renard, donc un renard. دابا تلاقينا لو سوجي غادي نقلبوا على لو فيرب. سي رود. اشنو هي رود؟ رود هي سو بروموني، يعني يتجول. ان renard rôde ou autour de la maison. Un renard rôde autour de la maison. كنتمنى أصدقائي التلاميذ درس اليوم يكون مفهوم بالنسبة لكم. À la séance prochaine. إلى اللقاء.